One step. Three. Two step. Two step. One. No. Wait lang. Oh, sige. Oo. Two. Okay, two. Dapat binibilang nila kung anong number na nakuha. Kasi kung naka-13 step na. Four. 1, 2, 3, 4. Kung sino ang unang makalagpas dito, siya panalo. 3. 2, 3. Sila lang, nauna na silang dalawa. Dapat din malayo eh. Anak mo rin. 4. Hala! Malapit na oh. Malapit na sa finish line. 1. Panalo na. Okay, yung dalawa na lang. Hindi, silang dalawa na lang. Silang dalawa na lang. Oh, 4. Kasi ikaw yung nahuli eh. Oy, pag nakuha ko na yung number, pag ano, saka ka na maghakbang. Ha? Para malinaw sa video. One. Four. 2, 3, 4. 4 nga. Tapos na. Finish line na eh. Diba? Ay, hindi. Oo, tapos na yan. Sa games. Oo, tapos na yan. Oo, talo ka na. Talo ka na.